पाकिस्तान में हम लोग एजेंसीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते? मल्टी मिलियन डॉलर एजेंसीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते? बिकॉज सर सब कहते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, तो हर बंदा जो नहीं है अपना ही अब कहता है कि ना, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। मैं ही घुमा मैं दूं मैं तुम्हें तो नहीं होना कहता मैं चाहिए। इंटेलिजेंट हूँ, सर बताओ एक मुझे और किसकी बात भी नहीं, है ना, वो एजेंसी मैं है? बहुत है सर। एग्रीमेंट मजबूत नहीं होते पाकिस्तानी में। अच्छा, सर और बेसिकली एग्रीमेंट में पाकिस्तानियों को कंपनी बनाने का, एजेंसी बनाने का तरीका कार नहीं आता तेरी कि पप्पी ले एजेंसी वर्क सकता हूँ किस तरह आसिफ? करती है। नहीं, वो जी फिर सर हम जी। टैक्स एविएशन और मैं कहा आपका कुछ पप्पा ले ज्यादा। सकता हूँ आसिफ? वादी खुदा आधा नाम ले। क्यों साल ले नहीं सकता? सिगरेट का माथा दे नहीं सर, छू सकता? ले लें आप सर जी, आप ले लें, आपकी खैर है, हम आपको माशाल्लाह जी साथ में हैं। माशाल्लाह। अच्छा, बात ये है, देखो, ये ग्रुप जो बना रहा हूँ और आखिर के अंदर मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ना, दैट इज़ फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पजेज। कि आम, मैं अपनी जब जब भी रसूल खुदा की ज़िंदगी को पढ़ता हूँ ना, समझता हूँ, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। फोर्थ डिमेंशन जो है ना, टाइम। जब भी आप लोगों ने पार्टनरशिप करनी है, आपस में एग्रीमेंट साइन करने हैं, याद रखिएगा, हम पाकिस्तानी सिर्फ 3 डायमेंशंस को देखते हैं, फोर्थ डायमेंशन को भूल जाते हैं। एक असूल आप याद रख लो पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप क्रिएट करने का या किसी को हायर करने का, ऑलवेज गो स्लोली, always initiate slowly, always hire slowly, always partnership slowly। ठीक है? always। ठीक है? एक दूसरे को अच्छी तरह देखो, समझो, 10 15 20 ट्रांजेक्शन्स कर लो, किस में कितना सब्र है, किस में कितना पेशेंस है, किस में कितनी फ़राख़दिली है, किस में कौन क्या है। ठीक है? तो जब भी आप लोग पहले, जब भी आपस में आप एग्रीमेंट्स करो ना, तो आप लोगों ने परमानेंट एग्रीमेंट्स नहीं करना है। पाकिस्तान में एजेंसीज इसलिए बिल्ड नहीं हो सकती, एक तो जो वासिफ ने कहा कि यहाँ पर पहली बात ये है कि ये जो हमारा एक तो कंसेप्ट यहाँ पर ये नया है, ठीक है, लेकिन दूसरी आप लोग देखोगे कि पाकिस्तान में वैसी पार्टनरशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है। 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग मिलकर नहीं चल सकते। जज्बाती हो के फटाफट पार्टनरशिप करेंगे और फिर अल्लाह के हुक्म से कुछ अरसे बाद जो है पार्टनरशिप टूट जाएगी, क्योंकि वो जज्बात की बेसिस के ऊपर आके बिल्ड होती है। हम लोग जब बात करते हैं एजेंसीज बिल्ड करने की, तो सबसे पहले जो आपने चीज़ जहन में रखनी है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होनी है नीड। वो किसी किन्नू ज़रूरत है। एक एजेंसी के अंदर आपने किसी सूरत के अंदर 2 तलवारें नहीं समोनी, मिसाल के तौर पर आपने उसके अंदर ऐसे 2 लीडर्स नहीं घुसाना है किसी सूरत के अंदर। ठीक है? वो एजेंसी समझे पहले दिन से फेल है, वो एजेंसी पहले दिन से नाकाम है। आपने एक लीडर आपने उसके अंदर लेना है, वन देर। अच्छा, एग्रीमेंट साइन अप करो, देखो कि कौन क्या करता है, उनको असाइनमेंट दो, उनका पेशेंस चेक करो। मिसाल के तौर पर किसी से पार्टनरशिप करनी है, वैसे ही उधार के झूठे ही उधार मांग लो किसी से। ठीक है? या ये चेक कर लो कि वो क्या सलूक करता है किसी के साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने आपने जब एक बेसिक एजेंसी बिल्ड करनी है ना, तो मैं आप लोगों को अब जो फार्मूला देने लगा हूँ, ठीक है, आपको उसके अंदर एक लीडर चाहिए होगा। ठीक है? उस लीडर की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी? उस लीडर की जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी कि उसने उसने कंपनी के सारे स्टाफ को मैनेज करना है, उसने प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, उसने क्लाइंट से बात करनी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों क्लाइंट्स के साथ, मींस जो प्रोजेक्ट दे रहा है वो भी और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है वो भी। वो स्मार्टेस्ट पर्सन इन द कंपनी होना चाहिए, स्मार्टेस्ट पर्सन इन द कंपनी। उसको उसको इंटरनेट टूल्स जो हैं उसको वो आने चाहिए। एजेंसी के अंदर जितने मेजर मैनेजेरियल टूल्स हैं जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, आपको वो आने चाहिए। आपको टास्क कंप्लीट कैसे करवाते हैं आपको ये आनी चाहिए। आपको डेडलाइन क्या होती है ये बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। पाकिस्तानी 5 मिनट जड़े हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 5 मिनट च हो गया जी, नो वे एट ऑल। इसके अंदर आपको फौजी क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई कल की डेट है, दैट्स मीन आज डिलीवर करना है। ठीक है? तो नंबर 1 ये हमने थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि जो इसको इस एजेंसी के अंदर एक बंदा जो होगा इसको लीड करेगा। नंबर 2 पर्सन इसके अंदर वो होना चाहिए जो जो आ, आप ये समझ लो जिसकी जॉब, जिसको कंप्यूटर पे बिठा दो आप और उसका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बड़ा पावरफुल हो।
ठीक है, राइट साइड ऑफ ब्रेन का बंदा एक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में, लॉजिकल हो, ठीक है, क्लैरिकल जॉब वो कर सकता हो, 10-10 12-12 घंटे करके एंट्रीज पे एंट्रीज वो मार सकता हो, ठीक है। दूसरा बंदा आपको जो है आपको वो चाहिए होगा। तीसरा बंदा जो है आपको चाहिए होगा जो 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 आपकी कंपनी के अंदर कंटेंट राइटर हो, वेरी गुड सेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, क्रिएटिव हो, कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सकता हो, कंटेंट राइटर हो, ठीक है। तीसरा बंदा ये आ गया आपका। चौथा बंदा आपको अपनी कंपनी के अंदर वो चाहिए है जिसकी ग्राफिकल सेंस, राइट सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, कलर्स, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हों, ठीक है। तो ये जो चार बंदे हैं, ये चार बंदे हैं, इनसे आप लोगों ने इनिशियली आप लोग अपनी सोशल मीडिया एजेंसी जो है क्रिएट कर सकते हो। 3 बंदे से स्टार्ट कर लो या 4 बंदों से स्टार्ट कर लो या 5 बंदों से स्टार्ट कर लो, 3 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, 3 से कम नहीं होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, और 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप लोगों के केसेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स करने हैं कि आप कौन हो, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि यार अच्छा, आ, अब हम लोग एजेंसी बन गया, अब हम लोगों ने देखना है हम लोगों ने मल्टीपल क्लाइंट्स कैसे मैनेज करने हैं। और क्लाइंट जब मैनेज करने हैं तो हमारी जो टीम है, इंटरनल टीम हमारे, हमने जो फ्री लांसर्स हायर किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हैं, वो हमारे क्लाइंट के साथ डायरेक्ट ना हो जाए, और ये बड़ा इशू है। और जो हमारा क्लाइंट है वो हमारी टीम के साथ डायरेक्ट ना हो जाए। सो नो वन शुड नो, ठीक है, कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। अदरवाइज अमेरिका में जो अच्छी कंपनीज हैं वो आपका एनडीए साइन करवाती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसने आपको हायर कर लिया एजेंसी ने, मिसाल के तौर पर बड़ी इजी एग्जांपल समझा दूंगा, कोका कोला ने वहाँ पर एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आप कि उसने एज ए एजेंसी हायर कर लिया। आप जो है क्या करते हो, कोका कोला ने जो नई कंपनी लॉन्च करनी है, आप ही का कोई स्टाफ मेंबर जब उसे पता चलता है जी कोका कोला नई कंपनी लॉन्च कर रही है, प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन जाके पेप्सी वालों को दे देता है। तो पेप्सी मतलब कोका कोला की वो सारी मार्केटिंग कैंपेन जो भी लॉन्च होनी थी, आपने तो एक दूसरी कंपनी को सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। ये एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर नाइकी है, एक नई शर्ट लॉन्च कर रही है, नई जैकेट लॉन्च कर रही है, उसका एक डिज़ाइन है। अब मार्केटिंग कैंपेन तो सबसे पहले स्टार्ट होगी, एजेंसी उसके ऊपर पहले से काम करना शुरू करेगी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच यार, वल्ला आपकी आवाज़ सुने जो है ज़माना गुजर गया। तो मुझे जी जी। था कि मैं अमेरिका में जाके आपसे मिलूँगा। तो मेरा ख्याल है मैं वेरी सून ट्रैवल कर रहा हूँ आपके पास। जी अच्छा अली भाई, इंशाल्लाह। मैं ये सारे के सारे आप देख सकते हो कैसे हीरोज़ इकट्ठे कर रखे हैं मैंने। ये 250 लोगों की जी क्लास है। 250 लोगों में से ये तकरीबन 60 के करीब लोग हैं जो अपनी एजेंसीज बिल्ड करने जा रहे हैं। तो मुझे आप बताइए आपका एजेंसीज का एक्सपीरियंस नंबर 1, इसका स्कोप, और पाकिस्तानी एजेंसीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते हैं, जिन पे हमें, अगर आपके पास जितना भी 5 मिनट है, 10 मिनट है, आपका जो भी इस टाइम है, मैं ही चाहता हूँ कि ये लोग आपके जो फैज़ से थोड़े से फैज़ याब हो जाएं। ओवर टू यू अली भाई। शुक्रिया उस्मान भाई सॉरी, मुझे ना कोविड हुआ और अभी हम लोग एक गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़ भी, और मैं इस हालत में नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं ना नहीं कर सकता। एजेंसी जो है पाकिस्तान में बैठ के लोग बिल्ड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लोगों का एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद पे एतमाद नहीं होता। सेकेंडली जो इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स है उससे लोग घबरा जाते हैं कि ओ गोरा क्या कहेगा, गोरा हमें कॉन्ट्रैक्ट देगा क्या, गोरा जो हम उसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की शक्ल में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की शक्ल में, या उसको एड कैंपेन दे रहे हैं, तो गोरा किसी और दूसरे के साथ चला जाएगा, हमें वो नहीं करेगा। सबसे पहले अपने पे एतमाद करें। जो दूसरा कंपनीज जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में इनकी वजह यही होती है, तख्लीकी सलाहियतें जो है ना आप लोगों की बहुत अच्छी होती है, नंबर 1। नंबर 2, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। यहाँ पे जो काम प्रोफेशनल करता है $10,000 का, पाकिस्तान में की एजेंसी वही आपका 1,000, 2,000, $3,000 का क्वालिटी में काम करती है, ठीक है। तो द होल वर्ल्ड ओपन्स अप टू यू। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मैं प्राइमरीली मैं टेक का आदमी हूँ, और वी हैव मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ देम।
تو آپ آج کل کے دور میں دنیا شرنک ہو گئی ہے. جو بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا اس کے پاس بھی وہی مواقع ہیں, جو بندہ سلیکن ویلی میں بیٹھا ہوا ہے گورا اس کے پاس بھی بالکل وہی مواقع ہیں. صرف کانفیڈنس اور کریج کی بات ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا کانفیڈنس, آپ کا کریج, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز, جسٹ کیپ ناکنگ دیئر ڈور اینڈ جسٹ کیپ آفرنگ دیم. سیکنڈلی, آپ نے کسی کا آلریڈی کام کیا ہوا ہے یا مارکیٹ میں آپ نے ڈلیوری ایویڈنس دیا ہوا ہے, تو وہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کی کریٹ کرتا ہے, اور آپ ان کو اپنا جو پچھلا پورٹ فولیو ہے وہ آپ دکھائیں کہ ہم نے یہ سروسز ڈلیور کی ہیں, یہ کمپنیز ہیں جن کو ہم لوگ گوگل پہ, بنگ پہ, یاہو پہ, یا جو سرچ انجنس کی پاپولیرٹی ہے اس میں فرسٹ پیج پہ لے کے گئے ہیں. ہم نے ان کے کی ورڈ کی رینکنگ کی ہے یا اس کو ہیٹ میپ پہ جگہ دی ہے, اور ہم لوگوں نے یہ نچ یا مائکرو نچ آپ کی ڈومینیٹ کی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایتھیکلی پلے کریں, اور جو عثمان بھائی کی میں نے بھی بات سنی ہے, یہاں پہ ایک ہوتا ہے NDA, نو ڈسکلوجر ایگریمنٹ, ہم لوگ سائن کرواتے ہیں کیونکہ اٹس اے ویری سیریس بزنس. کسٹمر کا جو ڈیٹا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان پاکستان میں تو نہیں, لیکن ان ملکوں میں ٹیکنالوجی, IT سیکیورٹی اور انٹلیکچوئل ویلیو اور جو IP پیٹنٹ ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی, اس کی ویلیو بڑی بہت زیادہ ہے اور وہ بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کوکا کولا کی ایگزامپل دی. آپ کوکا کولا کی ایڈ کیمپین اگر چلا رہے ہیں اور آپ عثمان بھائی کے انڈر کام کر رہے ہیں, اور کل کو آپ جا کے اپنی انہی کسٹمرز کو بیٹ کر کے اپنی طرف لے جاتے ہیں, اس چیز کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چیز سمجھائی ہے کہ کاروبار ایتھیکلی کرو, ایمانداری سے کرو, اپنی نیتیں ٹھیک رکھو, اور آپ کی جو نیتیں اگر اچھی ہوں گی اس کے آپ کو ریوارڈ اچھے ملیں گے. ایتھیکلی کام کرو گے, نیک نیتی سے کرو گے, محنت سے کرو گے, کریج اور کانفیڈنس کے ساتھ کرو گے. سکلز سے زیادہ جو ہے نا, سکلز, کیپیبلٹیز, ایکسپرٹیز, کمپیٹنسیز, پوٹینشیل آپ سیکھ لیتے ہو, آپ ایک دو دفعہ کام کرتے ہو, آپ کو کام آ جاتا ہے, آپ کو ڈلیور کرنا آ جاتا ہے. اس سے زیادہ جو ہے 80% جو ہے آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کی سائیکالوجی ہے, آپ اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہو, اور آپ کو اللہ تعالیٰ پہ فیتھ جو ہے نا, اور اس سے اٹس اے فیتھ اوور فیئر, اس فیتھ سے آپ جو ہے فیئر پہ قابو پا لیتے ہو. تو یہ ہے ایتھیکلی کام کرو گے, گورے آپ کو یہ چیز دیکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ ایک سال میں اسی ایجنسی کو آپ 100,000, $500,000 یا $1 million تک لے کے جا سکتے ہو, اگر آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں, اسکلز ہیں, اور اگر آپ ڈنڈی نہیں مارتے. تو میرا خیال ہے مجھے تو یہ اس ٹائم یہی چیزیں ہیں میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں. اچھا علی بھائی, ہمارے یہاں پر میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھتا چلوں. ہمارے یہاں پر نا ہم لوگ پاکستانی بس دوڑ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس میں جس SEO کا کام کرا لو, گوگل ایڈس کا کام کروا لو. تو ای میل ڈالتے رہیں گے, فون اٹھا کے فون گڑنگ اگر بتا دیا کرتے رہیں گے, ای میلز ڈالتے رہیں گے. کیا یہ طریقہ ہے کلائنٹ لینے کا؟ سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے ایجنسی کے لیے کلائنٹ لینے کا؟ یہ اگر آپ کچھ ایک آدھ منٹ میں بتا دیں. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب کام کیا ہے کسی کے لیے, آپ نے کوالٹی کا کام کیا ہے, اور ان کے ریونیوز آپ نے میکسیمائز کیے ہیں. ان کے بیسیکلی آپ سے کیوں کام کروائے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ریونیو کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا, انہوں نے اپنے پروڈکٹ سیل کرنی ہے. وہ جو آپ ان کی جو کیس اسٹڈی ہے, اس کا جو سوشل پروف ہے, وہ اپنے کلائنٹ سے لے لیں, اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں, ایک ویڈیو سیلز لیٹر لے لیں ان سے کہیں کہ یار یہ ان چیزوں پہ ہمارے بول دو, اگر تم سیٹسفائڈ کسٹمر ہو تو آپ اس کو اپنا ایک ڈیجیٹل پیج بنا لیں, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, لنکڈ ان پہ, کہیں پہ بھی, یوٹیوب پہ. اور جب آپ ای میل کریں تو آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں, آپ کو اسٹرابری پسند ہے, مچھلی کو اسٹرابری نہیں پسند, مچھلی کو گنڈویا پسند ہے یا آٹا پسند ہے, رائٹ؟ اسی طرح جب کلائنٹ کو آپ آؤٹ ریچ کرتے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹس ان اٹ فار دیم, اس میں ان کے لیے کیا ہے. اپنے اینگل سے نہیں دیکھنا. اگر اپنے اینگل سے آپ ان کو ناک کرتے رہیں گے, ای میل کرتے رہیں گے, آپ کو اگنور کریں گے. آپ ان کو پہلے جا کے ریورس انجینئر کریں, ان کی سائٹ دیکھیں, ان کو اسٹڈی کریں, ان کی ایڈ کیمپین کریں. ہر چیز انٹرنیٹ پہ فری ہے, نیکڈ ہے, اس میں بتائیں ان میں کیا خامیاں ہیں, کیا فلا ہیں, کیا آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں, کیا ویلیو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جب اس انداز میں آپ اپنی پوزیشننگ کریں گے تو جو آپ کا کلائنٹ ہے, آپ کا کسٹمر ہے, آپ کا جو پراسپیکٹ ہے, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو سیریسلی لے گا. اور آپ کے پاس پچھلا جو آپ کا سوشل پروف ہے, دیٹ از اے ڈیلیوری ایویڈنس کہ آپ نے مارکیٹ میں ڈیلیور کیا ہے.
اور انہی کے جیسی کمپنیز کو آپ کہاں پہ تھیں اور کہاں پہ لے کے گئے تھے. اس انداز سے جب آپ آؤٹ ریچ کریں گے, اپروچ کریں گے, تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساڑھے کو کام کروا لو, سرچ انجن کرا لو, ڈیجیٹل کیمپین کرا لو, ایڈ کیمپین کرا لو, وہ تو اٹ پٹ ہو 10 بندے نکل رہے ہیں, رائٹ. آپ نے کیا ویلیو ایڈ کی ہے, آپ کے کتنے سیٹسفائی کسٹمر ہیں, آپ کا کیا سوشل پروف ہے, آپ ایز اے برانڈ نظر آ رہے ہو, آپ ایز اے ٹرسٹڈ اتھارٹی نظر آ رہے ہو. تو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں. آئی ہوپ جی علی بھائی, اچھا مجھے بتائیں آپ کی مارکیٹنگ ڈیجیٹل ایجنسی میں کتنے لوگ ہیں, اور اگر ہم اس کی ویلیو لگانا چاہیں کمپنی کی, سوری اب ایسا اسٹریٹ اور ڈائریکٹ کویشچن پوچھ رہا ہوں, پر آئی جی بلیو کیونکہ مجھے ایسا اسٹریٹ کویشچن میں اپنے بڑے لوڈ ون سے پوچھتا ہوں, جی کیونکہ مجھے ایک کولیکٹیو ویلتھ جنریٹ کرنی ہے. ہم نے ایک بڑے مشن پہ ہیں اس ملک میں, ہمیں انڈسٹری بنانا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو. تو علی جی بھائی, جی. کتنے لوگوں کی کمپنی آپ کو کرونا میں وہ ایک کمپنی ایجنسی بھی آپ خرید رہے تھے, یا آپ کی اپنی کمپنی کی آپ ویلیو بتانا چاہو کتنے کسٹمرز کے ساتھ؟ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم لوگ بیسیکلی ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں, سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ, ان ساری چیزوں سے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا. پھر وہی کسٹمر جو ہوتے ہیں ہمارے, ان کو ہم لوگوں نے یہ ویلیو ایڈ کرنا شروع کی تھی. تو مجموعی طور پہ جو ہماری کمپنیز کی ویلیو ہے اپ اینڈ ڈاؤن, جو اگر آپ ان کو ایویلویٹ کریں, تقریباً 5 سے 10 ملین تک ان کی ویلیو آتی ہے ایویلویشن جو ہے. اور اس میں زیادہ تر کام جو ہے ہمارا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہی ہو رہا ہے, اور یہاں پہ جو ہمارے پروفیشنل ہیں وہ ہماری دوسری قسم کا کام کر رہے ہیں جو یہاں پہ بندہ ریکوائر ہے. لیکن کاسٹ ریڈکشن کے لیے ہم لوگ جو ہے آؤٹ سورس ہی کریں گے. ایسے کام جو یہاں کا بندہ نہیں کر سکتا, ہم لوگ کو پاکستان سے کروائیں گے, یا ہم لوگ انڈیا سے کرائیں گے, یا ہم لوگ بنگلہ دیش سے کرائیں گے, جو ہمیں زیادہ ویلیو ایڈ کرے گا. ہم نے تو اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے, ہمیں پیسے کہاں سے بچتے ہیں اور کہاں پہ ہمارا مارجن زیادہ اچھا ہے. تو ویلیویشن جو ہے ہماری 5 سے 10 ملین تک جو ہے بنتی ہے. اگر آپ جو ایبیٹا ہے, ارننگ بفور انکم ٹیکس اینڈ امورٹائزیشن, تو اگر آپ اس کو ملٹیپل میں کریں. اچھا علی بھائی, $10 ملین جو ہے, اگر مثال کے طور پر یہ بچے ہیں ابھی, یہ بھی تھوڑا سا نا پاکستان میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بس رات کو سوئیں اور صبح ہوں تو ملینر ہوں. تو نہیں, کتنی اینٹیں لگانی پڑتی ہے, یعنی کیا سفر کیسے شروع کرنا چاہیے ان کو سفر, $100 سے, $500 سے, $1000 سے, ایک کلائنٹ سے, یا ایک دم سے 10 کلائنٹ سے, کیسے سفر شروع کرنا چاہیے انہیں؟ ڈسٹینس آف 1000 مائل اسٹارٹس ود ون بیبی اسٹیپ, رائٹ. آپ نے ایک وال بنانی ہے, دیوار بنانی ہے. عثمان بھائی جو بات کریں نا کہ آپ نے دیوار کو نہیں دیکھنا, دیوار بن جائے گی. آپ یو ہیو ٹو فوکس آن دا لیئنگ برکس. مستری ہوتا ہے نا, وہ پرفیکٹلی جو ہے نا پرتی ڈالتا ہے اور وہ برک ڈالتا ہے. فوکس آن برک, دیر از نو اوور نائٹ. یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی ورک ود گریٹ اینڈ اسٹیمنا, ود کنسسٹنسی اینڈ پرسسٹنسی, with ruthless focus and vision and mission and purpose in mind that is bigger than you, that is larger than you. It never happens overnight. آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتی ہے, ملٹیپلائی ہوتی ہیں, وہ آپ کی ایکسپونینشیل ہوتی ہیں, آپ کی ایڈ اپ ہوتی ہیں. لیکن آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ڈیلی آج کے دن آپ کیا کریں, کیا کریں, کیا کریں, کیا کریں, مسلسل. چائنیز بیمبوز کی میں مثال دیتا ہوں. چائنیز کے جو ہوتا ہے نا بیمبو بانس جو ہوتا ہے, چائنا میں اگاتے ہیں نا, وہ 60 منتھ 60 مہینے جو ہے نا ان کو پانی دینا پڑتا ہے, وہ بانس نہیں اگتا. 60 منتھ بانس نہیں اگتا عثمان صاحب. آپ وہ پانی دیتے رہتے ود اے فیتھ بیسڈ. لیکن 5 سال بعد جب وہ بانس اگتا ہے, وہ نان اسٹاپ برکا فیل بار وہ جاتا ہے اوپر. ٹھیک ہے, کسی کا بند کر دیتا ہے. آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں. تو آپ کی ایفرٹ اسی طرح ہوتی ہے. لیکن آج کل کا جو دور ہے, کیونکہ میں ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں, دنیا پہلے تھی میتھمیٹیکل میتھ جس کو ریاضی آتا پتا, اس کو میتھ ہوتا تھا 1+1 1+2 1+3 لینئر میتھ تھا. اب ایکسپونینشیل میتھ ہے, ضرب کا کلیہ آج کل کے دور میں. تو یہ گڈ نیوز ہے. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 16 32 64 128 512 1024 2040. تیسرے سٹیپ پہ آپ بلین کو ریچ کر دیتے ہیں. اس یہ وجہ کہ کمپنیز گلوبلی اور ایکسپونینشلی اسکیل کرتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایفرٹ دینی پڑتی ہے. ایوری ون از اے نیو بی انٹل دے آر ناٹ.
There's always we all have to start somewhere. हमने भी शुरू में स्टार्ट कहीं से किया था. बहुत सारे क्लाइंट्स लूज किए, बहुत सारे आपको फेलियर का सामना है. फेल क्या है? याद क्या? FAIL, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. एंड क्या है? बंदा आपके पास दरवाजा एफर्ट एंड इज एफर्ट नेवर डिनाइड. नो क्या है? एक बंदा आपको नो कहता है, नहीं नहीं. नो क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी. तो आपका माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिगिन विद एंड इन माइंड. फाइंड एन अनमेट नीड. कीप ऑन कीपिंग ऑन, कीप ऑन कीपिंग ऑन. आप अपना सीड जो है वो प्लांट करते रहे, लेकिन स्ट्रेटजी जो है वो आप अपनी अच्छी रखें. शुरू में बेशक अगर आपको किसी को साथ फ्री में भी काम करना पड़ता है, फ्री में काम करें. क्रेडिबिलिटी लें. जो दिखता है वही बिकता है. पीपल डू बिजनेस विद द पीपल दे नो, दे लाइक, दे ट्रस्ट. कस्टमर विल बाय बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन इमोशंस, बेस्ड ऑन योर क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस. ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाती हैं. एंटरप्रेन्योरशिप की जो कारोबारी चीजें हैं ना, कि आपने अपने गाहक को क्या, कस्टमर को, क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को क्या वैल्यू देनी है. उस्मान साहब पता जी नहीं अली मैंने भाई, अच्छा आखिरी नहीं अली भाई, आपकी एक एक बात जो है ना, मैं इसको उस वक्त एप्लीकेशन लेवल तक अंडरस्टैंड कर रहा होता हूँ कि कितनी गहरी बात है और किस तरह से हम लोग इसके अंदर लैग करते हैं बहैसियत मजमूई कौम के. अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइए कि जो हमें डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं फॉर ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग एजेंसीज, मिसाल के तौर पर आपका अभी मैं ये इन लोगों के लिए देख रहा था, एक एजेंसी एनालिटिक्स है, यानी जिसमें मार्केटिंग आपको डेस्कटॉप्स मिल जाते हैं, आपका क्लाइंट्स अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकता है. ये एजेंसी एनालिटिक्स है. फिर अभी मैंने एक ओक्टा बोर्ड था, उसको मैंने यूज़ किया. फिर ये एक क्लिप फोलियो है. फिर उसके बाद बहुत सारी दूसरी कंपनीज जो एजेंसीज हैं वो यूज़ करती हैं. आपका क्या ख्याल है, इन टूल्स की क्या अहमियत है किसी एजेंसी की सक्सेस के अंदर? इन टूल्स की बड़ी अहमियत है. मिसाल के तौर पे हम लोग एक टूल यूज करते हैं, ट्रेलो. पता नहीं आप लोग यूज करते हैं कि नहीं करते. और या एक और टूल है जो टेक के बिजनेस है हमारा, उसमें करते हैं, असाना. ये टूल क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करते हैं. ठीक है. अगर आप उसको ट्रैक प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते, उसको ट्रेस नहीं कर सकते, डेली किसी ने क्या वैल्यू ऐड किया है, क्या काम किया है, क्या हदफ टारगेट उसका नस्बुल है, उसका वो फुलफिल किया है. ठीक है. इसी तरह आपके जो दूसरे SEM रश के टूल हैं, स्पाइफू टूल्स हैं, ये टूल वो है. मिसाल के तौर पे एक क्रेन है ना. पहले क्या होता था कि एक पहाड़ का पत्थर उठाने के लिए जनाब बड़ा मसला होता था. अब आपके पास डायनामाइट आ गया, उसने आपने उसको पकड़ के तोड़ दिया पत्थरों को. फिर क्रेन आ गई, आपने इतने बड़े चीजों को लिवर से लेवरेज करके उठा लिया. ये टूल आपकी लेवरेज है. लेवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू आर डूइंग मोर विद लेस. ठीक है. आपको कैसे पता है कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, उसका वो कौन कौन से कीवर्ड से उसका कंपेटिटर रैंक किया हुआ. आपने उसको आउट परफॉर्म, आउट रैंक, आउट लाई मार्केट में किस तरह करना, वो टूल ही बताएंगे ना आपको. उसके पीछे डाटा साइंस है, उसके पीछे AI इंजन लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन लगे हुए हैं. ठीक है. और आपके ये जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं, टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है. टूल्स तो टेक्नोलॉजी है, बट बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी देयर इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी. आपकी साइकोलॉजी तगड़ी होनी चाहिए कि आपको पता है कि इससे काम किस तरह लेना है, हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टूल. और ये टूल, इन टूल से आप KPIs अपने करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप अपने चेक करते हैं, आप ट्रैक करते हैं, आप ट्रेस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू. हमारा आपके माइलस्टोन आप अचीव करें, कहाँ पे थे और कहाँ पे जा रहे हैं. तो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को, अच्छे एजेंसी ओनर को मुनज़्ज़म होना बहुत जरूरी है. प्राइस ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज लेस देन प्राइस ऑफ बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. तो आपको लाजमी मौजूद है, अगर आपने इस लेवल पे बिजनेस करने, एक बंदा $1 मिलियन बिजनेस कर रहा है या $10 मिलियन बिजनेस कर रहा है, और एक बंदा सिर्फ $1,00,000 कमा रहा है, उसमें फर्क ही यही है कि वो जो ज्यादा अर्न कर रहा है, उसको टूल्स को लेवरेज करना आता है, उसको टीम्स को ट्रैक करना आता है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, उसको स्कोप का पता है, उसको पता है कि कितने टाइम पे हमने क्लाइंट्स की डेडलाइन करनी है, किस टाइम मार्केटिंग कैंपेन करनी है, किस टाइम सेल्स करनी है, किस टाइम फुलफिलमेंट करनी है. जी अली भाई, जज़ाकमुल्लाह खैरन जी.